विभिन्न मांगों को लेकर पीएफ फंड के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने पश्चिम बंगाल पेंशनर्स वेलफेयर समन्वय समिति की ओर से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। 9,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, 58 वर्ष की जगह पहले की तरह 60 वर्ष पर अवकाश देने समेत 9 सूत्री मांग को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। संगठन के महासचिव प्रदीप कुंडू के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। पश्चिमबंग पेंशनार्स वेलफेयर समन्वय समिति गोटा देश जुड़े आमादेर जे कोअर्डिनेशन कमिटी आछे सेई कोअर्डिनेशन कमिटिर मध्य दिए गोटा देश जुड़े ईपीएस 95 जे पेंशनार आछे सेई पेंशनारदेर निये आंदोलन संगठित करछे। आपनारा सबाई जानेन এই ईपीएस 95 पेंशनार तादेर मिनिमाम पेंशन हच्छे 1000 टाका। बर्तमान এই द्रव्यमूल्य बाजारे दुजन मानुषेर 1000 टाका दिए पेट भरानो जाय ना এবং খাওয়া তাদের যে জীবন জীবিকার জন্য যে খাদ্য সেই খাদ্যও তারা সংগ্রহ করতে পারে না। এই অবস্থার মধ্যে এবার বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে একটা পয়সাও এদের জন্য রাখা হয়নি। এটা যেমন একটা দিক, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছি অন্তত 9000 টাকা মিনিমাম 9000 টাকা পেনশন দেওয়া হোক। এই 9000 টাকা পেনশনের দাবিতে গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই আমরা পেনশনারদের সংগঠিত করছি। গোটা দেশ জুড়ে প্রায় 78 লক্ষ এই ইপিএস 95 পেনশনার আছে। তার মধ্যে 37 লক্ষ ইপিএস পেনশনার মাত্র 1000 টাকা পেনশন পায়।